بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. रुकेंगे माँ ही करेंगे, उसके बाद उसको लौटाएंगे। माँ ही, ला लिखा हुआ है, ला पर नहीं रुकना है। तो पहले रुक जाएंगे तो माँ ही पढ़ेंगे और उसके बाद इआदा करेंगे, लौटाएंगे तो माँ ही माँ ही إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة تا को ला में मिलाएंगे। بقرة لا ذلول تثير الأرض. ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. مسلمة لا شية فيها पे रुकिए, ला शियता कह के फिया पे रुक जाइए। لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى दिखाई नहीं दे रहा है। मौता रुकेंगे नहीं, ला है बताए ना। हाँ, ला है तो फिर क्यों रुक रहे हैं इस पे। युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही। बराबर कीजिए, हमजा को भी या को भी बराबर कीजिए क्योंकि उस पर खड़ा जबर है। आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. फिर उसको लौटाइए। कल हिजा, जब बीच में सांस टूट जाए तो उसको लौटाना चाहिए। कल हिजारती औ अशद्दु क़स्वा। كالحجارة أو أشد قسوة फिर उसको लौटाने की जरूरत नहीं, ता है ना रुकने के लिए। قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله
وما الله بغافل عين निकाल के عما تعملون أفتطمعون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون फिर लौटाइए उसको يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه फिर उसको लौटाइए ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا बताए थे ना بعض क्या होगा बाज़िन पे इख्फा तो इख्फा कीजिए ना بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون بس اللهم